automatismos, hay un montón de patrones, muchos de los cuales se han formado en nuestra niñez, que de manera automática controlan nuestra conducta. Ahora bien, sí tenemos una libertad auténtica y verdadera. No es completa, sí es auténtica y verdadera. Y es precisamente lo único que no nos podrá nadie quitar. Cómo decidimos, cómo elegimos relacionarnos con las cosas que nos pasan en la vida. Y es muy importante que sepamos que eso existe, que necesitamos utilizar eso y que ese espacio de libertad es un espacio que se conquista día a día. Y yo no sé si uno de los grandes males de las personas es que nos lo tomamos todo demasiado a pecho. Nos tomamos las cosas efectivamente demasiado, de forma demasiado personal, porque estamos habitualmente en estado defensivo. Nos sentimos solos, nos sentimos perdidos, nos sentimos en peligro. Y cuando una persona se siente así, cuando una persona está a la defensiva, de manera natural se vuelve irritable. Cuando alguien está irritable, el comentario más nimio puede producir una sensación incómoda en esa persona y reaccionar de una manera, digamos, agresiva o violenta. Si nosotros fuéramos un poquito más conscientes de que solo se crece en compañía con las otras personas, que la cosa más hermosa del mundo es la generosidad, que hacer algo por los demás es la fuente de la felicidad. Si disfrutamos con el éxito de los demás, si aparcamos nuestras envidias y celebramos pues esos pequeños triunfos que otras personas tienen, si entendemos que no hay enemigos, sino sencillamente maestros que nos ayudan a mejorar en algunas cosas, entonces no nos acercamos al mundo en esta situación tan defensiva, sino en una situación mucho más de explorar, de comprender, de conocer. Y ahí está el origen de toda grandeza. A todos nos gusta cuando hacemos algo por alguien que haya pues un agradecimiento, un simple decirnos gracias, un reconocimiento, el que sea. Y esto es perfectamente válido. Esto no es generosidad, esto es un intercambio comercial. Yo te doy un lápiz para que tú me des un bolígrafo. Y si tú no me das el bolígrafo, yo me siento frustrado y empiezo a verte de una forma negativa. La generosidad es que yo te doy algo sin esperar nada a cambio. Si me das algo, estupendo, claro que me gusta. Pero si no me lo das, no me frustro, no albergo resentimiento, no hay esta sensación de irascibilidad e irritabilidad hacia ti. Desde mi punto de vista, todos los procesos que lesionan al ser humano empiezan en el egoísmo. El egoísmo no quiere decir que no me pueda cuidar a mí mismo, es fundamental que me cuide a mí mismo para poder cuidar a los demás. El egoísmo es cuando yo me convierto en el único centro de todo. A las demás personas las convierto en objetos que solo sirven para conseguir mis fines. El origen de toda grandeza es la generosidad. Lo que pasa es que desde el punto de vista del ego, cuando el ego es muy estanco, la generosidad se vive como una pérdida. Y entonces hace todo lo posible para que no exista esa generosidad. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que, a pesar de esa tendencia que tienes a cerrarte y a no ser generoso, eres generoso, metes luz en el interior y entonces la oscuridad empieza a desvanecerse. El ego no es ni bueno ni malo, es oscuridad. ¿Y cómo se saca la oscuridad de una habitación? No podemos sacarla, no existe ese hecho de poder sacar la oscuridad se desvanece en presencia de luz. El frío, curiosamente, no tiene, digamos, una realidad en sí mismo. El frío es la ausencia de calor. Pues pasa lo mismo con la oscuridad es la ausencia de luz. La generosidad es luz. Para perdonar también se necesita ser generoso, ¿no? Sí, y aquí hay que hacer una distinción fundamental. Muchas veces en el lenguaje coloquial se dice, sí, perdonas pero no olvidas y tienes que olvidar. Vamos a ver. Anatómicamente, no es posible o es muy difícil borrar un registro emocional porque está incorporado en el cerebro. Es decir, si a mí alguien me pegó cuando tenía 20 años de edad y esa torta me dolió especialmente porque me la dio un ser querido, etcétera, etcétera, eso está guardado en la corteza cerebral, está guardado en los núcleos amigdalinos. Es absurdo que yo pretenda con un acto de voluntad borrar ese registro físico. Ahora bien, lo que sí puedo hacer es eliminar
el impacto emocional que ese registro físico en la memoria está teniendo en mi vida. ¿Qué quiere decir? Que yo a lo mejor no tengo por qué vivir con esa persona que me golpeó y que a lo mejor no me respeta, pero a la vez no siento ira hacia esa persona, no siento resentimiento, no siento frustración. Es fundamental comentar una cosa. Cuando alguien perdona de verdad, es decir, deja de ser esclavo de ese registro emocional, la persona más beneficiada no es la perdonada, es la que perdona. Claro, es importante también tener en cuenta que no nos afectan las cosas que ocurren, sino lo que nos contamos a nosotros mismos que ocurre. Toda experiencia, cuando es grabada en el cerebro humano y en el cuerpo, porque también se graba en el cuerpo, la mente es una conexión, es una red de información que engloba la totalidad del cuerpo y por supuesto el cerebro. Hay 3 elementos en esa experiencia. El primero es el hecho físico. Vamos a imaginar que, yo qué sé, se me cae una pluma valiosísima y se me rompe. Eso es un hecho físico, eso es constatable, son datos, no son opiniones. El segundo elemento de la experiencia es la emoción que yo experimento en ese momento. Será una emoción de pérdida porque es un objeto valioso, porque me la ha regalado una persona que me quiere muchísimo, y eso es natural, a todos nos ocurre. La emoción será más o menos intensa dependiendo de un montón de elementos, fundamentalmente del temperamento, y eso se nace con ello. Bien. El tercer elemento es el elemento clave. Es la interpretación, la evaluación que yo estoy haciendo en ese momento de lo que ha ocurrido. ¿Cómo nos afecta la ira, la angustia a nivel físico? Bien, primero hay que distinguir una emoción de un sentimiento y luego hay que distinguir una emoción de un estado emocional. Una emoción es un proceso exclusivamente fisiológico, es algo que ocurre en el cuerpo, sea en la musculatura en forma de tensión, sea en el corazón en forma de un aumento del gasto cardíaco, sea lo que sea. Un sentimiento es la captación mental de lo que ocurre en el cuerpo. Tener momentos de enfado, tener momentos de desesperanza, tener momentos de tristeza es consustancial con la naturaleza humana. Y eso tiene una repercusión a nivel fisiológico que el cuerpo tolera razonablemente bien. Salvo que sea excesivo, salvo que la descarga de ira sea tremenda, la tristeza, pues de hecho hay un síndrome que se llama el síndrome de Takotsubo, que fue descrito en el mundo de la cardiología. Takotsubo es el tipo de trampas que utilizan en el Japón para capturar pulpos, que se ha visto en situaciones de estrés o tristeza máxima. Es una cardiopatía que se produce de forma prácticamente inmediata, donde el corazón verdaderamente ante esa tristeza máxima, ante ese sentimiento afectivo de tan profunda intensidad, realmente se produce un daño en el corazón, y es más, el corazón toma la forma de una trampa de pulpo como las que se utilizan en el Japón, ¿no? En la enfermedad de Takotsubo. Ahora bien, una cosa muy distinta es un estado emocional. Cuando una persona vive en la tristeza, es decir, es una persona, ¿qué voy a decir? Triste. Es una persona iracunda, es una persona amargada. Los estados emocionales, es decir, situaciones emocionales sostenidas en el tiempo, como la tristeza vital, el resentimiento sostenido, la frustración existencial, hoy en día se consideran estados tóxicos de la mente. Y todos ellos tienen repercusiones en distintos órganos. Por ejemplo, dañan el corazón, favorecen la aparición de arritmias, favorecen la hipertensión arterial, empeoran una diabetes, suben los niveles de glucemia, dificultan la activación del páncreas, dañan al cerebro, son capaces de matar neuronas específicamente en un área clave que es el hipocampo. A nivel del sistema inmune se sabe, pero además con claridad meridiana, que baja la actividad del sistema inmune, es más, puede alterar incluso el sistema inmune y tener algo que ver en las enfermedades autoinmunes. A nivel del aparato digestivo, no solamente es que altera el funcionamiento, lo que es el proceso de digestión, es que altera el microbioma. El microbioma es la masa
de bacterias que existen dentro del tubo digestivo, fundamentalmente del colon, y que están afectando en su dinámica incluso el funcionamiento cerebral. Podría seguir así y así y así. Realmente la repercusión es muy grande. Es brutal. Entonces, cuando la medicina ha empezado a observar los cambios fisiológicos que se producen en estos estados emocionales, han dicho, pero por favor, paremos ya, ¿no? Esto como no se sabe. Trời đổ cơn mưa rào, em đi câu biệt ly còn chưa chào, quên môi hôn nắm say cái nắm tay, quên những ái ân lẫn giận hờn vừa trao, em ơi tình đầu còn nhiều bỡ ngỡ, sao lại đành lỡ dở, anh không biết sóng bắt đầu từ đâu, nhưng sóng quá lớn thì cuộc yêu vỡ bờ, em ơi giấc mộng chưa thành đã dở dang, ngậm đắng nuốt cay nhìn trời mà thở than, có lẽ nhân duyên sắp đặt sự lỡ làng, anh không bằng lòng nhưng đâu thì gỡ gạt, vài kỷ niệm nhật ký vẫn ghi chép, vài đoạn phim còn lưu lại chi tiết, đớn đau nào não nề như khi biết đoạn kết thê lương trên dòng sông ly biệt, em ơi chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa, chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa, chẳng bất ngờ về chuyện đời hợp tan, chỉ chưa quen khi chơi với ngập tràn, ai mang đi chân yêu rồi đập nát để lại khúc nhạc buồn giữa trời đất âm vang, người hữu tình dốc gan ruột vì nhau cho đến cuối cùng thì có được gì đâu, đem cho đời phải trang sử bi sầu, giữ cho riêng mình một con tim dì máu, đối diện câu chuyện độc thoại nội tâm, nhiều thứ anh cần học lại nội dung, giá em ở đây trách móc phải lỗi lầm thì cuộc đời anh các khóc lại đối xứng, vì ai nên mang thanh xuân này vô định, kẻ hữu ý nhưng kẻ chỉ vô tình, anh giống như Mr. Fantastic bởi vì hạnh phúc của anh biết vô hình, em ơi chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa, chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. Esto como no se comprende, esto como no se integra en una nueva forma de vivir. Hay que tener en cuenta que los estados emocionales, como he comentado, son estados fisiológicos, que obviamente pueden ser desencadenados por pensamientos, etcétera, etcétera. Esos estados fisiológicos, por su propia naturaleza, implican cambios hormonales muy amplios, cambios moleculares muy profundos, que hacen que la célula tenga que transformar un montón de cosas. Por ejemplo, los receptores de la membrana a los que se acoplan estas moléculas, podemos llamar moléculas de la emoción, utilizando la terminología de Candice Pert. Claro, la célula en ese entorno se adapta a ese nuevo entorno. No quiere decir que sea una célula feliz, es una célula adaptada. Cuando esa célula que se ha adaptado le cambias a otro entorno que no es el suyo, aunque sea mejor, esa célula protesta. Bueno, hay personas que dicen, cuando he cambiado mi nutrición y por una más saludable según los parámetros habitualmente reconocidos, sabiendo que el tema de nutrición es un tema de extraordinaria complejidad, y resulta que como que me sienta mal. Claro, es que te has acostumbrado al otro, claro, a comer porquería. Y tu cuerpo ahora se siente tan confuso como te sientes tú. Si tú te mantienes en eso, aguantando esa nueva fase de adaptación, verás como al ofrecer algo mucho mejor que lo que había, tus células de repente empezarán a funcionar mejor y te encontrarás con más vitalidad, con más energía, con más alegría, con más claridad mental. Creemos que una célula se adapta inmediatamente cuando le ofreces un entorno mejor. No es así. ¿Cómo les podemos dar una pauta para que se enganchen a ese pensamiento positivo o a ese ver las cosas de una forma más optimista? Los hábitos acaban determinando nuestro destino. Si quieres cambiar tu destino, tienes que cambiar tus hábitos. Cambiar un hábito no es nada fácil. Nada fácil. Porque está integrado incluso a nivel celular. O sea, no es una cosa solamente de cambiar una idea. Es que nuestras creencias, nuestras vivencias de certeza están a nivel molecular. Es decir, un cerebro
para que os hagamos una idea, un cerebro de una persona que cree que es estúpida, es un cerebro que ha integrado esa estupidez y tiene bloqueados montones de circuitos cerebrales. Aunque esa persona sea súper inteligente, que lo es, seguro. Pues es el tremendo poder que tiene lo sutil en lo físico, el fondo en la forma. Cuando esa persona empieza a abrirse a que es mucho más que lo que ella cree que es, ese cerebro empieza a liberarse de la carga. Esto implica un hábito. ¿Qué he visto yo y cuál es la estrategia que publico y escribo? La única estrategia que yo he visto que funciona. Y mira que he dado vueltas. La primera es, tienes que ser consciente de lo que está en juego. Tienes que sentir algo que para mí hay dos palabras. Bueno, hay tres palabras de tremenda importancia. Y una de ellas, que es la que viene a cuento, es inspiración. Tienes que sentir la inspiración. La inspiración no es una idea bonita. La inspiración es el reconocimiento a nivel visceral de que hay algo en juego de extraordinaria importancia. Entonces, hablo de esa inspiración a nivel profunda, que la puedes obtener en una conversación con un amigo, en una película, leyendo un libro, escuchando a lo mejor un podcast, pero reconoces que es esa porque te conmueve. Puedes encontrar inspiración, por ejemplo, en grandes biografías de personas que han subido desde los pozos más profundos a las alturas más extraordinarias. Una cho anh cái bản đồ, đưa cho anh cuốn từ điển, đưa anh đi từ cấp cứu. Kiện em, đưa cho anh cái bản đồ, đưa cho anh cuốn từ điển, đưa anh đi từ cấp cứu. Mặc cuộc đời nó chẳng như ý em mong, anh nguyện vẫn luôn sẽ như lòng em muốn. Dẫu không cách nào mang nắng về đêm đông, cũng không hái được sao trên trời kia đem xuống. Nhưng sau này có thể đưa em giữ hộ tiền lương, sau này có thể làm việc nhà nếu em lười. Nhân gian thường nói không tồn tại thiên đường, chắc do họ chưa từng nhìn thấy lúc em cười. Ấm áp tỏa sáng tựa vầng thái dương, kéo anh chuyển động tinh tiến ở xung quanh. Hoài ngày hạnh phúc nhất mà anh âm thầm mãi ước, ngày ta đứng trước linh mục và cùng sánh vai lại. Thêm lần nữa tuyên bố nhẹ, em về khuyên bố mẹ kén rể đi anh đến tuyển ngay. Dù ít tin tưởng vào duyên số, nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng, bởi em là tất cả những gì anh cần tìm, giống một kho báu để ngăn người khác đụng tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tím, ghét phải lặng im coi em như cô bạn. Nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn, khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi, vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc này anh không thể cắt nghĩa. Chuẩn bị đưa anh đi từ cấp cứu vì anh sắp gục ngã dưới chân một nữ thần. Kiện em bóc lột khiến trái tim anh sao xuyến quanh năm chẳng được nghỉ, kể cả ngày chủ nhật. Sắp phát in mà đâu dám lộ ra, bên bưu điện cũng không ship hộ quà. Họ chẳng thể nào chuyển hết toàn bộ nhung nhớ của anh định trao em, bởi tại vì to quá. Xuất hiện bất ngờ như cơn gió vườn qua, trái tim thẫn thờ tự dưng nó chợt lạ. Đối với cuộc yêu chỉ đủ chỗ cho hai người, nên giá trị em giờ luôn là nhỏ hơn ba. Nhưng tất cả đều do anh nhút nhát, mà dù chinh phục em đúng mục tiêu đích thực, những câu tỏ tình lại như quốc ca Tây Ban Nha mãi không thể có được một lời chính thức. Anh khen tức với những chiếc gối ôm được trong vòng tay cùng người mà mình thích. Anh khao khát chạm vào bờ môi hôn tới nỗi thú nuôi anh cũng xem là kình địch. Mẹ anh khuyến khích nên đi theo giấc mơ đời mình, với anh đi theo em suốt trọn kiếp này nhé. Quyến rũ đến mức bao tất thơ lời bình cũng khó để lột tả cái vẻ đẹp gây mê. Em làm anh cứ loạn lên, lưu luyến lại càng thêm khi chót phần vương tình, làm thao thức bâng khuâng giữa màn đêm, tâm trí hoài ngàn năm mãi say đắm hương quỳnh. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Vez que tienes la inspiración. ¿Por qué está importante la inspiración? Porque es la energía. Es el carburante de tu coche. Si tú no tienes un carburante de calidad,
Ya me dirás tú dónde vas con ese coche. Si le metes una mezcla de alcohol, un poco de gasoil, un poquito de gasolina y un poquito de aceite de oliva, ¿a dónde vas? Tienes que meterle queroseno. Gasolina de aviación. Entonces ya tienes la inspiración. Pero claro, la inspiración, te pones en el coche, sales como un cohete, ¿a dónde? No. Segundo, tienes que tener una estrategia. La estrategia es clave. Una estrategia que sea sencilla. No decir, bueno, cuando tenga la cojo estrategia voy a darle vueltas. Que no. La estrategia son 4 cosas. Un mapa. No tienes que tener el mapa tridimensional, virtual, holográfico. Tienes que tener un mapita. Y luego, entrenamiento. ¿Por qué? Porque el mapa te da una orientación. Pero tú donde te vas a mover no es en el mapa, es en el territorio. Y el territorio lo que te va a dar es el conocimiento profundo de las cosas. El mapa te da una orientación para que no vayas tan perdido. Pero lo que verdaderamente te va a amueblar por dentro, te va a reinventar por dentro, es caminar por el territorio, es decir, la acción. Entonces, si tú tienes tu gasolina, tienes tu pequeño mapa de carreteras, tú ya te vas moviendo y aprendiendo el arte de la conducción. ¿Qué queremos? Queremos cambiar hábitos sin esfuerzo. Queremos cambiar hábitos. A mí no me interesa que me diga qué es lo que quiero, porque a mí dígame cómo lo hago. Pero si usted no tiene un qué y un por qué, todo como le sobra. Es como esa cita que es: quien no tiene un puerto a dónde ir, ninguna dirección es favorable, o algo así. Entonces, si no tenemos una inspiración, una visión algo ilusionante, si no tenemos una estrategia, aunque sea sencilla, para ponernos en marcha, si lo que te permite el mapa es ponerte en marcha, pues si no tienes un mapa, la sensación de estar perdido es tan angustiosa que te bloqueas. Tienes un mapa, y entonces, como todo ser humano es inteligente y capaz de aprender, tú vas encontrando los recursos a medida que caminas. Los recursos no aparecen si no caminas. Si no comienzas a caminar. ¿Algún consejo que podemos dar a la gente para que encuentre esa motivación, para que se ponga a hacer ese plan, esa estrategia, ¿no?, que ha tenido, para que empiece ese entrenamiento? Vamos a ver, la motivación no surge de la estrategia, la motivación surge de la inspiración. La inspiración. Es decir, la inspiración lo que te da es la fuerza para moverte, que es lo que se llama la motivación, la fuerza para desafiar tus límites, la fuerza para salir de tu área de confort. Eso te lo da la inspiración, no te lo da la estrategia. La estrategia lo que te da es la claridad de que hay un camino que se puede hacer. Es decir, no es un montón de fuegos artificiales, no, hay un plan que se puede seguir, un plan que tú ves que es accesible. No tiene que ser increíblemente sofisticado, ambicioso, accesible. Pero no esperes la motivación de la estrategia. Por eso cuando alguien me pregunta cómo hago esto, me está pidiendo la estrategia. Si no tiene un qué y un por qué, ningún mapa vale. Ninguno. Porque a nosotros lo que nos interesa son activar lo que yo llamo los 3 superpoderes. Es poderes que tiene el ser humano en su interior, pero que no se activan sin la inspiración en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Personas que tienen proyectos dicen: ¿dónde encuentro la inspiración? Vamos a ver, la inspiración la tienes dentro de ti. Es pararte delante de una mesa, o con una mesa, y con un folio y decir: vamos a ver, ¿qué quiero yo cambiar radicalmente de mi vida? ¿Cómo puedo llevar mi vida al siguiente nivel? Estoy angustiado porque no gano suficiente dinero y voy siempre con el agua al cuello. Entonces, tienes entonces, una vez que has definido, đời luôn luôn thế, hãy sống và yêu thật lòng. Có ai biết trước
que no tengo energía, no tengo vitalidad, voy arrastrando el cuerpo, no sé qué tal cual. Entonces, si en mi vida hubiera más ilusión, más energía, más entusiasmo, si mi cuerpo me transmitiera otro mensaje, entonces mi vida cambiaría radicalmente. Soy súper tímida, me cuesta hablar con otras personas, me cuesta tal. Si tuviera más arrojo, si tuviera más audacia, si tuviera más valentía, mi vida cambiaría radicalmente. Entonces, ya estás viendo aquello que cambiaría radicalmente tu vida. Esto no es, a ver, ¿qué mejoraría un poco mi vida? Es, ¿qué cambio radical quieres hacer en tu vida? Aquí estamos jugando fuerte. Aquí no estamos jugando blandito. Estamos jugando fuerte y por lo tanto tenemos que tener un lenguaje fuerte. No, bueno, pues prueba un poquito por aquí. Eso no es un lenguaje fuerte, eso es un lenguaje milonguero, mediocre y no corresponde a ningún ser humano. Entonces, una vez que sabes lo que quieres, dices, ¿quién ha sido relevante en este campo? ¿Quién ha conseguido hacer pasta, que es lo que me interesa? Y empiezas a leer. Empiezas a intentar buscar gente que a lo mejor conozcas y que han hecho dinero y que tienen libertad financiera. Y dices, oye, me gustaría hablar contigo, te quiero invitar a comer. No tienes que invitarle a un restaurante de 2 o 3 estrellas, le invitas a un sitio sencillo y desde la humildad, no desde, a ver qué me vas a decir a mi listillo, que en el fondo has tenido suerte en la vida, le preguntas sobre cómo ha hecho eso. ¿Cómo nos sentimos? No depende de nosotros. Yo un día me levanto y me siento el rey del mundo. Y otro día me levanto y me siento el más mísero del mundo. Porque hay millones de dinámicas mentales que no entendemos. ¡Qué horror si nuestros sentimientos son los que están orientando esta vida! Tienen que ser nuestras decisiones. Es decir, yo me siento en este momento mal, imagínate que no es el caso, pero decido que voy a dar lo mejor de mí a pesar de cómo me siento. ¿Qué estoy mostrando? Que soy una persona libre.